Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Cikgu Fazli Biosensei di channel YouTube saya. Okey, sebelum kita mulakan kelas, jangan lupa untuk subscribe channel saya, tekan butang subscribe dan tekan ikon loceng. Topik kita pada hari ini adalah kesinambungan daripada video yang sebelumnya, iaitu berkenaan dengan mitosis. Okey, jadi kesinambungannya adalah proses meiosis. Jadi untuk kali ini kita akan masuk kepada subtopik yang ketiga, the third subtopic for chapter 6, 6.3, which is meiosis. Okay, for this subtopics about meiosis, we have a few learning standard. Kita ada beberapa hasil pembelajaran. Okay, standard pembelajaran. Okay, yang pertamanya adalah to state the meaning of meiosis. Untuk mengetahui, untuk menyatakan maksud proses meiosis. Okay, number 2 is to identify types of cells that undergo meiosis. Mengenal pasti jenis sel yang menjalankan ataupun melalui proses meiosis. Okay, number 3 is state the necessity of meiosis in the formation of gametes through the process of gametogenesis. Necessity of meiosis in producing genetic variation, and also maintaining the diploid chromosomal numbers from one generation to another. And then number 4, explain the stages of meiosis in the correct order. Start with meiosis 1 and followed by meiosis 2. And then number 5, to draw and label the cell structure in each stage of meiosis 1 and meiosis 2, and also cytokinesis. And then the last one, number 6, is to compare and contrast meiosis and mitosis. Yang pertama, the first one is, what is meiosis? Meiosis is the process of cell division occurs in reproductive organs to produce gametes that contain half number of chromosome, which is haploid, of the parent cell that contain diploid number of chromosome. Jadi meiosis ni adalah satu proses ataupun satu proses pembahagian sel yang berlaku di dalam organ pembiakan untuk menghasilkan gamet yang mengandungi separuh daripada bilangan kromosom yang ada pada induknya. Jadi sel induk adalah sel soma yang mempunyai diploid number of chromosome, mempunyai bilangan diploid, dan anaknya yang terhasil adalah haploid. Jadi in the previous lesson, I have explained about the meaning of diploid and haploid number of chromosome. And then this process occurs in the testis of male and the ovary of female for animals and human. Dia berlaku dalam organ pembiakan. Kalau pada lelaki ataupun jantan berlaku dalam testis. Kalau yang betina dia akan berlaku dalam ovary untuk manusia dan juga haiwan. The necessity of meiosis. Apa kepentingan meiosis? Kenapa meiosis ni perlu berlaku? There are 3 necessity of meiosis. Number 1 is to form gametes. Untuk menghasilkan, untuk membentuk gamet. Through the process of gametogenesis. Untuk menghasilkan gamet dalam satu proses dinamakan sebagai gametogenesis. Iaitu formation of gamet. That you will learn in chapter 15. Okay. And then number 2, to ensure the diploid number of chromosomes of organism that carry out sexual reproduction is always maintained from one generation to the next. Okay, untuk memastikan bilangan diploid kromosom dalam sesuatu organisma tu dikekalkan daripada satu generasi ke generasi yang lain. Okay, contohnya manusia, human have 46 chromosome. So to make sure the daughter of the human, anak kepada human tadi, macam kita, mempunyai 46 kromosom juga, perlunya berlaku proses meiosis. Okay, so manusia ada 46. So bila menghasilkan gamet, dia akan reduce jadi separuh, jadi 23. Ovum ada 23, sperm ada 23. Seperti gambar aja di sebelah saya ni. Okay, ada proses persenyawaan antara sperma dan juga ovum. Okay, so sperma ada 23 kromosom,
ovum ada 23 kromosom. So bila dia bercantum akan jadi 46. So anak yang terhasil pun akan mempunyai 46 kromosom. Okay, and then number 3, the necessity of meiosis is to produce genetic variation in the same species. Untuk memastikan adanya keunikan, kelainan dari segi genetik pada spesies yang sama. Maksudnya dari segi appearance, dari segi ketahanan kepada penyakit akan berbeza-beza disebabkan oleh berlakunya proses meiosis semasa pembentukan gamet. So the stages of meiosis can be divided into 2 stages, which are meiosis 1 and meiosis 2. And then the stages inside, the phases inside each stage is same as mitosis. Okay, meiosis 1 comprises prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, and telophase 1. And then meiosis 2 comprises prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. Jadi meiosis ni kita bahagikan dia kepada dua peringkat, dua stage, iaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Okey. So meiosis 1 terdiri daripada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan juga telofasa 1. Satu dekat bahagian belakang tu merujuk kepada proses meiosis 1. Okey, meiosis 2 comprises prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 dan juga telophase 2. Mengandungi profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan juga telofasa 2. Meiosis 1 dengan meiosis 2 ni dia ada proses yang berbeza. Sebab tu dia ada dua peringkat. Okay, the process of meiosis start with meiosis 1. Meiosis 1 will start with the diploid parent cell. Okay, bermula dengan sel yang mempunyai diploid number of chromosome. And then at the end of meiosis 2, 4 haploid daughter cell are produced. Masa mula-mula meiosis 1 dia sama macam mitosis, dia start dengan sel yang mempunyai diploid number of chromosome. And then di akhir meiosis 2 akan terbentuk 4 sel anak yang haploid. Kalau mitosis, okay, dia start dengan diploid, di akhir dia akan membentuk 2 diploid daughter cell, 2 sel anak yang diploid, sama. Tapi meiosis dia hasilkan 4 dan setiap satu tu haploid chromosome number. And then in meiosis 2, each daughter cell have a different genetic compared to each other and its parent cell. Di antara empat-empat tu dia berbeza antara satu sama lain, sel anak sesama dia. Tak sama. Dan juga dengan induk dia pun tak sama. Berbanding dengan mitosis, sel anak sesama sel anak, dia sama. Sebab dia photostat, kopi. Okay. Dan antara sel anak dengan sel induk pun sama. Sebelum kita cerita tentang meiosis 1 dan juga meiosis 2, dalam meiosis juga terdapatnya proses interfasa ataupun interphase. Okay, before meiosis start, the cell will undergo interphase. The replication of DNA occurs once even though the cell divide nuclei twice. Dia akan melakukan proses replikasi DNA sekali saja walaupun dia ada meiosis 1 dan juga meiosis 2 untuk membahagi nukleus dua kali. Okay, and then the duplication of chromosome occurs to produce new copies of chromosome through the process of synthesis. Dia akan menghasilkan kromosom yang baru dalam proses semasa interfasa. And then interphase occurs once in a complete cycle. The cell only undergoes interphase once, no interphase between meiosis 1 and meiosis 2. Dia tak ada interfasa di antara meiosis 1 dan juga meiosis 2. Kalau ada pun sangat sekejap, masanya sangat ringkas. Okey, prosesnya sangat ringkas, sebentar saja dia melalui proses interfasa tersebut. Okey, jom kita tengok proses-proses yang berlaku di dalam meiosis 1. Okay, so meiosis 1 start with prophase 1. Okay, before we learn about the process that occurs inside the prophase 1, so kita kenal dulu struktur-struktur yang terlibat dalam prophase 1, sama macam mitosis. Okay, kita punya bahagian-bahagian sel yang terlibat. Okay, baiklah, ini adalah bahagian-bahagian sel ataupun struktur sel yang terlibat dalam proses profasa 1, prophase 1. So yang pertama adalah struktur centriole yang warna kuning ni. Okay, ini adalah centriole. So the centriole will produce, dia akan menghasilkan, dia akan membentuk
It will form spindle fiber, garisan yang warna kuning di antara dua centriole tu. Okey, kemudian kita ada homologous kromosom. Yang merah dengan biru ni kita namakan dia sebagai homologous kromosom sebab dia sama saiz. Warna dia berbeza nak menunjukkan bahawa one pair from parent paternal, another pair is from maternal. Satu daripada mak, satu daripada ayah. Okey, dan each kromosom tadi kat tengah-tengah dia ada centromere. Okey, ada centromere. And then di sekeliling kromosom ni yang warna kelabu ni adalah nuclear membrane ataupun nuclear envelope. Okey, itu bahagian-bahagian yang terlibat dalam proses profasa 1, prophase 1. Okey, so apa yang berlaku dalam prophase 1 lebih kurang sama macam mitosis. Okay, first the chromatin shortens, thickens and form visible chromosome. Jadi asalnya kromosom ini adalah benang-benang yang halus. So dia akan mula memendek, shorten dan thickens. Dia akan mula menebal dan akhirnya dia akan jadi macam ni lah, tebal macam ni supaya dia boleh dan ianya kelihatan di bawah mikroskop. And then the chromosome will pairing each other. Okay, kromosom tadi akan pairing of homologous chromosome. Akan berlaku proses pemasangan. Dia cari pasangan dia yang sama saiz. Okay, homologous chromosome melalui proses synapsis. So synapsis ni two chromosome, two same size of chromosome mencari pasangan masing-masing. So proses pergerakan dia tu adalah synapsis. So bila dia bergerak synapsis, so it will form bivalent. Bivalent tu bermaksud ada dua set kromosom. Bi tu maksudnya dia dua. Okay. Or known as a tetrad. Ataupun istilah lain dia adalah tetrad. Okay. Atau istilah lain dia adalah tetrad. What is tetrad? Tetrad, that is 4 chromatid of each homologous chromosome. So kat sini, antara merah dengan biru tu kita panggil dia sebagai bivalent. Okay. The whole ni, kita panggil dia setiap pasang tu, setiap pasangan kromosom tu namanya adalah homologous kromosom sebab pasangan dia sama saiz. Okey, dan proses pergerakan dia adalah synapsis. So bila dia duduk dekat-dekat tu namanya bivalent sebab dia ada dua ketul, dua kromosom. Dan tetrad pula merujuk kepada ada 4. 1 2 3 4 chromatids. The crossing over process occurs. Okay, the crossing over process, that is an exchange of genetic material between non-identical chromatid take place. So bila dia synapsis, sepasang kromosom ni duduk dekat-dekat, okay, membentuk bivalent dan non-identical chromatid, satu chromatid daripada sebelah sini akan bersentuhan dengan satu lagi chromatid yang sebelah sini. Okay, so dia akan bersalam, lebih kurang macam bersalam. So proses ni dinamakan sebagai crossing over. What is crossing over? Crossing over is the exchange of genetic material. So dia akan tukar maklumat genetik yang ada pada kromatid yang berbeza. So genetik yang ada kat sini akan bertukar pergi ke sini dan yang sini akan bergerak pergi ke sini. Okay, so itu masuk crossing over. So crossing over will produce a combination of genes that are new in the chromosome. Jadi dia akan membentuk satu kombinasi yang berbeza. Kalau tadi dia lain, bila dia bertukar dah jadi lain. Okay. The point when the chromatids cross over is called chiasma. Okay, tempat dia bersilang tadi, tempat dia bertukar maklumat genetik tadi, kita namakan dia sebagai chiasma. So kat sini chiasma. Okay, kat atas ni yang tempat dia bersilang. Okay, so setiap kromosom tu ada melakukan proses crossing over. Dia ada cross antara dua tangan, satu yang biru, satu yang merah. So setiap pertukaran tu akan menghasilkan kombinasi genetik yang baharu. Seterusnya, at the end of the prophase 1, the nucleus membrane and the nucleoli will start to disappear. So yang warna kelabu ni adalah nuclear membrane. Dia akan mula menghilang, sama macam dalam mitosis. And then both centriole move towards the opposite pole of the cell. So centriole yang kat sini akan mula bergerak ke arah yang berlawanan. And then the spindle fiber are formed among the centriole. Jadi bila centriole tu bergerak, dia akan mula membentuk spindle fiber di antara kedua-dua arah pole tadi. The process will enter the second stage of meiosis 1, which is metaphase.
Jadi bila centriole tu dah sampai ke penghujung dia, maka akan start lah pula metaphase 1. Okay, so metaphase 1, what happened? The homologous chromosome are arranged at the equatorial plane. So semua homologous chromosome ni akan tersusun. Okay, akan tersusun di tengah-tengah paksi ataupun satah khatulistiwa, di tengah-tengah sel. Okay, one chromosome from each pair of the homologous chromosome is tied to the spindle fiber from the pole cell, and each homologous is tied to the spindle fiber from the opposite pole cell. Okay, jadi setiap pasang kromosom tu akan diikat oleh spindle fiber daripada kutub yang berlawanan. Contohnya yang warna biru ni akan diikat oleh spindle fiber daripada kutub belah bawah. Okay, manakala yang warna merah diikat oleh spindle fiber daripada kutub yang sebelah atas. Okay, pada titik centroma. Pada titik centroma. Pada titik centroma ini. Di tengah-tengah kromosom. Okay, seterusnya. Semasa metaphase 1, the sister chromatids are still tied together because the centromere has not separated. Okay, jadi metaphase 1 ni sister chromatid masih lagi belum terpisah. Sebab centromere dia masih belum dipisahkan. Sebab yang melekat pada spindle fiber tu hanya satu bahagian sahaja. Jadi key point dalam metaphase 1 ni adalah homologous chromosome dia align dekat bahagian tengah. Okey, dekat tengah sel. Kalau berbanding dengan mitosis yang berada di tengah-tengah ni adalah single kromosom sister chromatid saja, satu saja yang berada di tengah-tengah ni. Next stage is anaphase 1. Okay, what happened in anaphase 1? The spindle fiber contract and cause each homologous chromosome to separate from its homologous pair and be pulled to the opposite pole. Jadi spindle fiber yang warna kuning ni, spindle fiber ni akan mula contract, dia akan memendek dan akhirnya dia akan pull the homologous pair. Dia akan menarik pasangan homologous chromosome tadi ke arah yang berlawanan. Yang merah akan naik ke atas, yang biru akan turun ke bawah. And then each chromosome is still made up of a pair of sister chromatids tied to a centromere and move as one unit. Jadi yang merah dengan warna biru ni namanya masih lagi sister chromatid. Bila dah masuk anaphase 1 ni kita panggil dia sebagai sister chromatid sebab dia dah terpisah daripada pasangan homologous chromosome dia. Okay, so yang terpisahnya adalah pasangan homologous chromosome. Okay, the last stage of meiosis 1 is telophase 1. Okay, the chromosome will arrive at the opposite poles of the cells. Okay, so masing-masing akan sampai dekat kutub sel masing-masing. And then each polar cell contain a number of haploid chromosome that are made up of one set of chromosome only. Jadi setiap pole tadi akan menerima satu set. Asal dia ada dua set. Satu set merah, satu set biru. Sekarang ni dah tinggal separuh-separuh. Yang sel atas akan dapat separuh, sel bawah akan dapat separuh saja. And then the spindle fiber will then disappear. Dah tak ada spindle fiber dekat bahagian centriole ni. Dah mula menghilang. Okay, and then nucleoli and nuclear membrane will reappear and form. So di sekeliling kromosom tadi dah timbul balik, muncul semula membran nukleus dan juga nucleolus. And then the telophase is succeeded by the cytokinesis process. Akan diikuti oleh proses cytokinesis yang akan membahagi sel tadi to produce two daughter cell. Dia akan ikut dengan proses cytokinesis. Okay, and then both daughter cells produced are in the haploid condition. Kedua-dua sel yang terhasil ni adalah separuh daripada bilangan kromosom sel induk. And then the interface for meiosis 1 is usually short and the DNA does not replicate. So lepas dia selesai membahagi jadi dua sel nanti, dia akan melalui interfasa dalam masa yang singkat sahaja. Okay, itu saja proses-proses yang berlaku di dalam meiosis 1.
jom kita recap semula apa yang dah kita pelajari dalam meiosis 1. Okey, so semasa profes 1 ada beberapa istilah yang diperkenalkan. Yang pertamanya homologous kromosom, yang kedua proses sinapsis. Okey. Yang ketiga, bila sinapsis dia akan membentuk bivalent ataupun tetrad. Bila dah terbentuk bivalent ataupun tetrad, akan berlaku proses persilangan iaitu crossover to exchange the genetic composition, untuk menukar maklumat genetik. Dan tempat pertukaran tu namanya adalah kiasma. Okay, and then dalam metaphase 1, okay, homologous kromosom berada di tengah-tengah. Okay, berada di tengah-tengah paksi ataupun di satah khatulistiwa. Dalam anaphase 1, okay, homologous kromosom akan split dan move to the opposite pole. Dan dalam telophase 1, okay, akan terhasil 2 daughter cell that contain haploid number of chromosome. So sampai di sini sahaja dahulu video penerangan tentang meiosis 1. Untuk meiosis 2, saya akan sambung dalam video yang seterusnya. Okay, so jangan lupa untuk subscribe channel saya dan share video ini jika ianya bermanfaat. Okay, kita jumpa lagi dalam bahagian kedua untuk subtopik 6.3 berkenaan dengan meiosis 2 selepas ini. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Jumpa lagi.